ituturo ko na po sa inyo kung paano ang pag-set up ng mga criteria na to, no? Let's go, umpisahan na natin. I-tap nyo lang yung icon, yung pencil icon. Ayan. Pag na-tap nyo na yung pencil icon, ayan, makikita nyo dyan, save criteria. I-save nyo lang yan. Then makikita nyo dyan, criteria added to moderation assist. Ulit-ulitin nyo lang yon hanggang sa ma-set up nyo lahat. Next, punta naman tayo dito sa comment has certain keywords. Tap nyo lang yung pencil icon. Yan. Then, tap nyo yung edit. So, ayan. Nandito na tayo sa comment has certain keywords. Nakasulat yan, if any one of these criteria is met, the comment will be auto-hidden. Ibig sabihin yan, yung mga sinet-up nyong keywords dito, no, is automatic na maha-hide yan pag may nag-comment ng ganong word, yung salita na yon. And then, mapapansin nyo dyan, no, na meron na akong 29 na naka-set up na keywords. And then, kung maglalagay kayo ng keywords nyo, dito po kayo maglalagay. Itatap nyo lang itong arrow na yan. Yan. After tapping arrow, i-type nyo na yung keyword na gusto nyo dito, no? And then, pagkatapos nyo mag-type ng keyword, i-tap nyo lang yung add. Yan. And then, mag-back kayo, and then, i-tap nyo yung save criteria. Yan lang, ganyan lang kadali. Yan, makikita nyo, criteria added to moderation assist.